नाज़रीन थोड़ा सा हवाला आपको दे दें 63A क्या है। 63A बुनियादी तौर पर यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका पार्लिमानी लीडर अगर अपने MNA को मना करता है या सेनेटर को वोट नहीं देगा तो वो डिफेक्शन क्लास वो वोट नहीं दे सकता प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के ऊपर, फाइनेंस बिल के ऊपर और ये आईनी तरमीम के ऊपर। अगर वो वोट देगा तो उसकी जो है वो सीट ख़त्म हो जाएगी। 63A पंजाब में आपको याद होगा जब मामला आया था उस वक्त हमजा शहबाज के हवाले से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उस वक्त ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो पहले ये होता था कि आप जो अगर एक MNA या सेनेटर डिफेक्ट करता है पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है उसका वोट गिना जाता था लेकिन उसकी सीट खत्म हो जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि आपका वोट भी नहीं गिना जाएगा और आपकी जो है रुकनीयत भी पार्लियामेंट की खत्म हो जाएगी। उसके खिलाफ ये सारा मामला था। आज जब ये बेंच बैठा, ये जजमेंट मुनीब अख्तर साहब ने जो तीसरे नंबर पर सीनियर जज उन्होंने इसको लिखा हुआ है। उन्होंने फिर आज ख़त लिख दिया जो है मुहतरम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को, अपने उन्होंने खदशात जो ज़ाहिर किए कर दिए। ये उनका ख़त है नाज़रीन। ख़त के जो इक़्तिसाबात हैं 3-4 पैराग्राफ हैं उर्दू के अंदर, हमने उसकी ट्रांसलेशन की है वो आपके सामने रख देते हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 63 नज़रसानी केस है। इस हवाले से नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार बनाम वफाक पाकिस्तान वगैरह जो आज 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर है। ये बेंच तरमीमी आर्डिनेंस के तहत तश्कील करदा कमेटी ने 23 सितंबर को बनाया। इसी दौरान सीनियर प्यूनल जज ने अपने 23 सितंबर के नोट के जरिए मुतअद्दिद अहम जो है आईनी सवालात उठाए और आर्डिनेंस से मुतल्लिक इश्यूज का जिक्र किया। अच्छा, उसके बाद चीफ जस्टिस ने उस नोट का जवाब 25 सितंबर को अपने खत के जरिए दिया और बजाय इसके कि सीनियर जो पियोने जज के संजीदा आईनी तहफ़्फ़ुज़ात पे जो सवालात उठाए गए थे उनका जवाब देते अफसोस नाक तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने खत का एक हिस्सा किरदार कशी पर मबनी था उनका और एक हिस्सा खुद नुमाई की मश्क पर मुश्तमिल था। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि चीफ जस्टिस ने खुद को इस हवाले से मुलव्वस कर लिया जबकि उठाए गए आईनी मामलात का कोई जवाब नहीं दिया। आज जब ये बेंच बैठा 5 मेंबर, उसमें से मुनीब अख्तर साहब आए नहीं, बाकी 4 जज साहबान बैठे और वहाँ पे जब ये बेंच बैठा तो काजी फाइज़ साहब ने ये फरमाया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिजहार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है। काजी फाइज़ साहब ने बताया खत के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर फिलवक्त बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि इनको उनके खत को समाज से माजरत ना समझा जाए, बेंच से अलग होना हो तो अदालत में आकर बताया जाता है। ये बताया काजी फाइज़ साहब के रिमार्क से। जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाने की कोशिश करते हैं, काजी फाइज़ साहब ने कहा। जस्टिस मुनीब राजी ना हुए तो कल नया बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा, जस्टिस मुनीब का ख़त अदालती फ़ाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। नाजरीन ये बड़ा अहम ये है क्योंकि बड़ा ज़रूरी बड़ा अहम ये नुक्ता है और क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा है कि मेरा ये ख़त जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। ऐसे ख़त को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं है। काजी फाइज़ साहब, मेरे हिसाब से जजेस के खतूत फ़ाइल का हिस्सा नहीं होते। हसन आपसे शुरू करता हूँ। कंसिडरिंग योर सुप्रीम कोर्ट एक्सपीरियंस आपने कवर किया हुआ काफ़ी अर्सा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये जो है आपको पता है ऑथर की हुई है। अब पहले जब ऑर्डिनेंस आया उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने कर दिया, उसके जवाब में जो है एक लंबा चौड़ा खत जो है जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने लिख दिया। आज ये खत आ गया। अब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, रवायत क्या है? एक जो है उन्होंने आज मुनीब अख्तर साहब ने अपने खत में ये भी लिखा है कि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो कि अब एडहॉक जज हैं, उस टाइम वो मिनॉरिटी में थे, उनको भी बना दिया गया है। अब ये पता नहीं एक एडहॉक जज इस तरह का बन सकता है नहीं बन सकता। एनीवेज, तो आप ओवरऑल आपको लग क्या रहा है, मतलब ये व्हाट्स हैपनिंग? खिचड़ी बनी हुई है। देखिए आपके सामने बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन जो है वो वजह ये है कि जुडिशल पॉलिटिक्स जो है अमंग जजेस वो बड़े अरसे से है, आज से नहीं है, सालों से चलता हुआ ये मामला आ रहा है। और इसी वजह से यानी आप देख लें कि रोज़ इसी किस्म की खबरें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, इन पर तजिए कर रहे होते हैं, सारा दिन ये होता है। अब देख लें कि जो 63A वाला बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ, तो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता ही तब है जब तमाम वो जो मेंबरान हैं जजेस वो उस पर अपना कंसेंट दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं ऑनरेबल जज, उन्होंने अपना कंसेंट दिया। अब उसके रिक्यूजल का एक ही तरीका होता है, जज आता है कोर्ट के अंदर बैठता है, जैसे आपको याद होगा कि जो काजी फाइज़ साहब
اور سردار طارق مسعود صاحب اس کیس میں آئے تھے اور وہ کھڑے ہو کر دونوں نے اپنی جو ہے وہ اسپیچز کی, اپنی باتیں کی اور ریکیوز کر کے ووٹ کے چلے گئے تھے. یہ ایک طریقہ ہے. لیکن اب وہ بیسکلی انہوں نے اس کو کر دیا کہ یعنی وہ خود بھی نہیں تشریف لے کر آئے, حالانکہ سارے دن وہ مقدمات سنتے رہے ہیں سپریم کورٹ میں. انہوں نے 11 بجے تک تمام مقدمات جو ہیں وہ سنے. اس کے بعد جو بریک ٹائم ہوتا ہے, ٹی بریک ہوتی ہے, ٹی بریک کے بعد دوبارہ اسمبل ہونا تھا, تو پھر یہ لیٹ اسمبل ہوئے, وہ 15-20 منٹ تاخیر بھی ہوئی. اب جو میری سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ایک اجلاس ہوگا, اور اس میں اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو ابھی اس کا اجلاس میرے خیال سے جسمانی اختر جو ہے وہ مانے نہیں ہیں, تو اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس رات کو کرتے ہیں, صبح کرتے ہیں, تو پھر بینچ نیا کانسٹیٹیوٹ کر کے تو پھر اس پہ ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب, وہ جو 3 ممبر کمیٹی ہے, وہ ایبسٹین کر رہے ہیں. انہوں نے, آپ نے خط پڑھا ہوگا, انہوں نے کہا جی پہلے اوریجنل اس کو کریں, میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. ہاں, انہوں نے کہا جی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ ایک فل کورٹ جو ہے میٹنگ بلائیں اور اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں, کیونکہ پہلے بھی جب ہوا تھا تو ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ بات طے کی تھی. وہ آپ نے خط پڑھا ہوگا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا. نہیں, میں سوال میرے سن لینا, اگر ایک جج اس 3 ممبر کمیٹی سے اپنے آپ کو اس میں سے ایبسٹین کر دیتا ہے, ایبسٹین کر رہا ہے, تو پھر وہ اس کا کیا بنے گا؟ میں یہ بتاتا ہوں, جسٹیفیکیشن یہ وہ کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی, جس میں بیسکلی قانون میں ایک خرابی سامنے آ گئی کہ جب اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون لا کہتا ہے, ایکٹ کہتا ہے کہ 14 دن کے اندر اپنے ریویو کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے, لیکن پھر ججز چھٹیوں پہ چلے گئے اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ میں چھٹی پہ جا رہا ہوں. اچھا بات میں آپ کی بات تو پھر ہوا یہ کہ جب ایک ڈیڈ لاک ٹائپ کی سچویشن بن گئی تو پھر گورنمنٹ نے آرڈیننس کے ذریعے اس کو کیا ہے, امینڈ کر دیا ہے قانون کو. اب آج کے دن رائج الوقت قانون یہ ہے, اور جب وہ قانون کے تحت وہ کمیٹی تشکیل پائی ہے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی از 1 ممبر, اب 2 ممبر الگ. ایک چیز آپ اگنور کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک نامینیٹڈ ہے جو کہ مرضی کا ہوگا چیف جسٹس صاحب کی, وہ کسی کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. ایک جو ہے وہ قانون کا حصے کے طور پر موجود ہوگا. ایک کی اہمیت جو جسٹس, سیم پاورز ہیں دونوں. سر میری بات تو سنیں نا, وہ پاور سیم کیسے ہو سکتی ہیں؟ پاور تو ظاہر ووٹ تو ایک ہی ہے, برابر ہے, وہ آئینس ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک جو پرماننٹ ممبر ہے اور ایک نامینیٹڈ ممبر ہے, یہ کسی بھی جو کسی بھی بورڈ میں چلا جائے, سینڈیکیٹ میں چلا جائے, پرماننٹ ممبر کی اہمیت زیادہ. میں جوڈیشل کمیشن سے مثال دیتا ہوں, جوڈیشل کمیشن میں جو ریٹائرڈ جج کو لگایا جاتا ہے, آپ ووٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کی بھی وہی اہمیت ہوتی ہے جو کہ سینئر جج کی ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ایک جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بغیر جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل, سر لیکن وہ اس کو سپروائز کرنا ہوتا ہے. اچھا ناظرین, چھوٹی